नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेरे बंधुगण आपण फोन तेरे न्यू वीडियो बा न्यू वैकेंसी बा न्यू रिक्रुटमेंट नहीं कि आसी आम ओडिशा आसी जोटा कि आम ओडिशार आपन देखि पारथिबे विभिन्न कॉलेज मानक आसी वैकेंसी जोटा कि अतिथि अध्यापक अध्यापिका नियुक्ति आसी जाइए जोटा कि आपण मैंने सब देखिपारे। तेज आसन देखा कें को कॉलेज मानक रही वैकेंसी कें को जिला मानक रही वैकेंसी बहुत सारा जिला मानक रही वैकेंसी पखापाखि 30 जिला वैकेंसी आप भितर पाइपर जो समस्ते आवेदन करेंगे 30 जिलार समस्ते आवेदन करेंगे। टीचिंग पोस्ट वैकेंसी अच्छी सहित नॉन टीचिंग पोस्ट अनेक गुड़े वैकेंसी अच्छी। तेज आसन देखा कौन कौन वैकेंसी अच्छी कें को योग्यता अनुसार रही वैकेंसी रही कें को जिला मान रही वैकेंसी रही तार आवेदन प्रक्रिया कौन तार चयन प्रक्रिया कौन सब डिटेल्स यही वीडियो माध्यम कही रखी। जमा वीडियोटी काटी काटी देखिए ना, वीडियोटी शेष पर्यटन देखिए जहाद्वारा आप सब डिटेल्स जानीपारे। आपण मैंने बड़ मत देखुंट लाइक करूँ शेयर करूँ सपोर्ट मत करूँ जमी मत यही मोटिवेट और एनकरेज मिल एमती न्यू न्यू अपडेट इनफर्मेशन सबुदिन आपण आनीपर। देखो वैकेंसी देखो आवेदन शेष तारीख 26/3/2024 अच्छी जेहेतु बहुत सारा जिला मान रही वैकेंसी सहित डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज मान नियुक्त रही समस्त डिफरेंट आवेदन शेष तारीख रही से अनुसार आपण मैंने जल्दी जल्दी आवेदन करेंगे। आपण मैंने जो डेट देखिए तो बहुत पिला कहे जे सेम डेट नुहे तो आप भलसे बुझंतु समस्त डिफरेंट डिफरेंट डेट रही। तेज आसन देखिए प्रथम कौन कौन पोस्ट रही तापर तार क्यों जिला क्यों वैकेंसी रही सब डिटेल्स कहि। प्रथम कहवा कौन कौन पोस्ट रही जानी रखा तापर तार योग्यता जानी रखा। देखो टीचिंग पोस्ट रही जोटा कि वीडियो आरंभ अलरेडी कही टीचिंग नॉन टीचिंग रही नॉन टीचिंग पोस्ट देखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिक्रुटमेंट रही जोटा कि रही देखो कें सब्जेक्ट्स देखो जहाँ नहीं बहुत पिला द्वंद्व हुए बहुत समय जहाँ नहीं आपर डाउट रुए कें को सब्जेक्ट्स मान रोचे कें को विभाग रोचे से कि बहुत पिला कमेंट करते बहुत पिला पचारती। आज आप क्लीयर देखिपारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स बा डिपार्टमेंट अनुसार बा विभाग अनुसार आसी वैकेंसी जमीक कि लॉ अच्छी ओडिया अच्छी इंग्लीश अच्छी सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इकोनॉमिक्स संस्कृत हिस्ट्री हिंदी आईटी बॉटनी जूलॉजी बीबीए बीसीए कंप्यूटर साइंस अनेक गुड़े आर्ट्स एंड साइंस अनेक गुड़े रही पोस्ट रही वैकेंसी जोटा आपण मैंने क्लीयरली देखिपारे केते गुड़े वैकेंसी सहित नॉन टीचिंग वैकेंसी देखो पियन पोस्ट अच्छी असिस्टेंट लाइब्रेरियन टेलीकलर वार्डन पोस्ट रही ये बहुत सारा वैकेंसी अनेक गुड़े अच्छी जोटा आपण मैंने वीडियो एंडिंग रे देखिपारे। आपण मैंने जदि यही चैनल प्रथम समय आसते लाइक करेंगे सपोर्ट मत करेंगे मुझे न्यू न्यू अपडेट इनफर्मेशन सबुदिन आनीपारुची। देखो आज रही वैकेंसी एत सारा वैकेंसी ये सब वैकेंसी मानकर कौन रही योग्यता ताकि सर्टली कही रखी। देखो वैकेंसी आप जानी पीजी आपण मैंने जो मैंने अतिथि अध्यापक अध्यापिका बा लेक्चर पोस्ट आवेदन कर जाउछंती समस्त जो मैंने कनसर्न सब्जेक्ट्स रे पीजी करिथिबे से माने इलिजिबल होई परिबे। जो मैंने जदि पीजीटी पोस्ट रोचे सेटारे आपण मैंने पीजी से बीडी आवश्यकता रही किंतु पीजी थे भी किसी जगह इलिजिबल हो भलसे बुझी रखु। किंतु जो मैंने 10वीं पास ऊर्ध्व अच्छी आपण मैंने पियन वार्डन माने ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी अच्छी तो यही सब वैकेंसी इलिजिबल हो पारे कथा जानी रखु। आम जो बुझी नियंतु कहीं बहुत पिला डाउट हुए कहीं को पोस्ट डाउट रही तो आपण क्लीयरली कहीदेली। आवेदन देखु आवेदन देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन अच्छी कहीं किसी पोस्ट अच्छी जेहेतु डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रही समस्त डिफरेंट डिफरेंट रही तो से अनुसार किसी पोस्ट रही डायरेक्ट इंटरव्यू रही कि अच्छी ऑफलाइन ऑनलाइन और आवेदन रोचे तो आपण मैंने से अनुसार आवेदन करेंगे। देखो जिते बड़े आप जहाँ भी आवेदन करुँच आवेदन समय कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार देखो आपणकर सीवी बा रिज्यूम कहे सीवी कहीपर सीवी भी डिफरेन्स रोचे आ रिज्यूम डिफरेंट रोचे कहीं सब डॉक्यूमेंट्स आटाच आवेदन कराए सीवी से रिज्यूम सहित आपणकर सब सर्टिफिकेट से मार्कसीट जदि आप आवेदन करेंगे लेक्चर पोस्ट कौन आवेदन करें ना ओडिया ताल पीजी आवश्यक रही 10th पाखु पीजी पर्यंत सब सर्टिफिकेट मार्कसीट आप स्कान कर
ସ୍କାନ୍ କରିଦେଇ ଆପଣମାନେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଯେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କହିଲି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଜେରକ୍ସ କରିନେବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ঠিক ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଆବେଦନ ସମୟରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ପିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୁହେ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ଚୟନ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକଣା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖିବେ। ଯଦି ଏହାପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋତେ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ସର୍ଟଲି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିଙ୍ଗ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 26/3/2024 ଅଛି, 11ଟା AM ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ, ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଆଉ ପିଜି ଅଛି କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସ କରିଥିବେ, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ବା ଡିପ୍ଲୋମା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ପିଅନ 10ମ ପାସ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମାନେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ତା ସହିତ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। সেই ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଆବେଦନ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ତ ଆପଣ ସେଇଟାରେ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ, ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଇଟି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି ଏସବୁ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫିସର, ୱାର୍ଡେନ୍ ରହିଛି, ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ପିଜି କରିଥିବେ ସେମାନେ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ବା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିଲେ বা ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏଭବ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏସବୁ ଅଦର ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇବାର ଅଛି, ଆଜି ହିଁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଠାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ସରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ବହୁତ ସାରା BBA ଆଣ୍ଡ BCAର ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଏହାର ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ହୋଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ବା LLM କରିଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼, ଯାହାର ନେଇ ବହୁତ ପିଲା ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର କଥା ନେଇ। ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ ବା ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଛି କଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଟ୍ରାଡ୍ରନ୍ କଲେଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ସମୟରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ INMT ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଛି, ଫାଇନାନ୍ସ, HR ଏଇଭଳି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ମାନେ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ PG କରିଥିବେ। ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲର ରହିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ CV ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ୱିଦିନ୍ 7 days ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ঠিক ଅଛି, ତ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରିନେବେ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଯାହା ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। এই ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ, ସେଇଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। এইଭଳି
ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ହେଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। এই ভিডিওটি লଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କହିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଲାନି, ତ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।